अच्छे से सुनिएगा पूरी चीज को, बिकॉज आप लोग तो फील्ड पे रहते हैं। अगर कभी ऐसा होता है कि कोई पेशेंट उस समय उसको क्रिटिकल केयर चाहिए और अगर आप प्रोवाइड कर पाते हो कंपेयर टू कि एम्बुलेंस का वेट कर रहे हैं फिर उसको लेके जा रहे हैं, मेनी टाइम्स उसको डिफरेंस बन जाएगा लाइफ और डेथ के बीच में। আজকে আমাদের দমদম থানাতে আইএলএস আজকে একটা সিপিআর এর প্রোগ্রাম করলেন। আমরা যে আজকে ট্রেনিংটা নিলাম, এই ট্রেনিং এর ফলে আমাদের মনে হয়েছে যদি একটি মানুষেরও আমরা জীবন বাঁচাতে পারি তাহলে আমরা আমাদের দমদম থানার পক্ষ থেকে এবং আইএলএস এর পক্ষ থেকে মনে হবে যে আমরা কিছু করলাম।